नेत्रो जलस्पर्शः अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरशुचिः सर्वं शुचिः। आचमन करामं केशवाय नमः। ओं नारायणाय नमः। ओं माधवाय नमः। ओं गोविन्दाय नमः। विष्णवे नमः। मधुसूदनाय नमः। त्रिविक्रमाय नमः। वामनाय नमः। श्रीधराय नमः। ऋषिकेशाय नमः। पद्मनाभाय नमः। दामोदराय नमः। संकर्षणाय नमः। वासुदेवाय नमः। प्रद्युम्नाय नमः। निरुद्धाय नमः। पुरुषोत्तमाय नमः। दोषाय नमः। रसीयाय नमः। अच्युताय नमः। जनार्दनाय नमः। उपेन्द्राय नमः। हरे नमः। श्रीकृष्णाय नमः। प्रणवस्य परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवी देवताः गायत्री छंद प्राणायाम करायचा छंद प्राणायामे विनियोगां भूम महामनां तपां सत्यं तस्विदवर्णं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् आपो देवतां ब्रह्म भूर्भुवस्सुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हातामध्ये भक्त पाणी घ्या। तिसरं एवं विष्णुमयं जगत् आद्य गुरुर्च देवं ग्रह गुण विशेषं हितायां शुभप्रदतो कर्मणां निर्मिता सिद्ध्यर्थं यथा ज्ञान शांती सुक्त पाठ जपे विनियोगः पाणी सुंदरेचा हा गुरुपद गणपतीचं बालाजीचं महादेवाचं महाराज ध्यान करता हरि ओम हरि ओम गणानंदवा गणपती हवामहे प्रियानंदवा प्रियपती हवामहे निधिनंदवा निधिपती हवामहे वसम आहवानि गणमातमयाशि गणमानो भद्राः ग्रहो जन्तु विश्वतो नभ्रातो अपरितासो विदाः देवानो जटा सदविद्रेय सन्नप्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासो मतिरयो यतं देवानां पुराणिरभिनो निवर्ततां देवानां सत्यमपुरये हिमावयं देवानायो प्रतिरजतुजीवसे तान् पूर्वयानि विदाहो मये वयं भगं मित्रमजिदभ्यर्थमनसिदम् अर्यमनं वरुणं सोममश्वयः सरस्वतीना शुभकामयस्तरता तन्नो वातो मयो भुवतुलेकयं तन्मातः पृथिवी तत्पितायो तद्ग्रामाणः सोमसुतो मयो भुवस्तजनयं श्रुतं दिव्यायुहं तमीशानं जगतसुतपरिन्धियन्तिर्मवशे हुमयं भूखानो यथा वेदशामसनधेयाक्षितापायुर्दब्धः स्वस्ते स्वस्ति न इन्द्रो स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधा मरुतः विष्णुमातरः शिवन्यावानो विदधे मुनयः मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं करदेवी शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमान्तर्विजत्राः श्रीरैरङ्गै दृष्ट्वाकुसत्रं विवधेमहि देवहितं जलायो शतमिन्द्रशरदो अन्तिदेवादित्राचक्राचरसन्दनो नाम सुदृढो भवस्तिमानो मध्यारीतिकर्जुरवन्तो हरिजयवरिजयन्तरिक्षमरितिर्माता संविदा सपुतः विश्वे देवः हिरण्यं गच्छेमदेवाः पुत्रै भ्रातुभिरुतवा हिरण्यैः नाकं गृह्णानाः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपलयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिविश्वे देवा शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः समीहसे तदमो अभयं शरणः गुरुप्रजाभ्यो भयनः पशुभ्यः शान्तिः कर्मणा निर्विघ्नमस्तु हतमजक्षभ्यास्य हतधार्तवा निर्विघ्नमस्तु समुद्रश्रेकदन्तस्य कपिलो गजकर्णः अनुभरस्य विकटो विघ्नाशकरः दुर्गचक्रवाणस्य बालचक्रो भयानः नामाय प्रयत्नयामि विद्यार्थविवाहे च प्रवेशे निर्गमेत संग्रामे संग्रहे च विघ्नदर्शनजायते शुक्लाभरणं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनाय सर्वलोकशान्तये अविद्यासिद्ध्यर्थं पूजो सर्वविघ्नहरस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये
सर्वेश्वरं देवादिशंकरं सिद्धं ब्रह्मेशांगनाथनाथनायकं गुरु भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती परम सर्वकार्यार्थसिद्धये गणपतिं माधवं तुण्डिं दण्डपाणिश्च भैरवं वन्दे काशीं आगंगां भवानी मणिकर्णिका दापहरदारं दातारं सर्वसंपदां श्रीरामं श्रीमन गणपति राष्ट्रम देत्या श्रीमन महागणाधिपते नमः लक्ष्मीनारायण नमः महेश्वराय नमः महाशक्तिपुरंदराय नमः मातृदेवताय नमः इष्टदेवताय नमः कुलदेवताय नमः ग्रामदेवताय नमः स्थानदेवताय नमः सर्वेश्वराय नमः ब्राह्मणाय नमः ईश्वराय नमः हे रामचंद्र देवताभ्यो नमः बोला पुण्यम पुण्यम पुण्यहम दीर्घम आयु अस्त्विति भवन्तु ओम पुण्यम पुण्यहम सुट्टा पैसा ठेवायचा अक्षर ठेवायची विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः आद्य ब्रह्मणित्य परार्धेष्वितवारः कल्पे वैवस्वमन्वन्तरे अष्टाविंशतमेकयुगे कलिप्रथमचरणे जम्बुद्वीपे नन्दकारण्यदेशे गोदावर्या उत्तरे तीर्थपत्यायां दक्षिणेतरे शालिवार्षिके बौद्धतरस्मिन् वर्तमाने शोभनाम संवत्सरेः उत्तरायणे हेमन्तऋतुमासोत्तमे मासे पौषमासे शुभे शुक्लपक्षे द्वादश्यायां पुण्यतो अद्यदिवसनक्षत्रान्तमृगदिवसनक्षत्रे वृषभराशे चन्द्रे मकर राशि सूर्ये मेषराशि गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा राशिस्थान्तस्यैवं ग्रहो गुणविशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यतो गोत्रोच्चारः गोत्रो गौतमराजोत्पन्नस्य नाम्नः शर्मार्यमानस्य गुर अहम सपत्निको सपरिवारस्य बान्धवस्य सकल भक्तजन तथा च इष्टमित्र परिवाराणां मम आत्मना श्रुतिस्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थं सकल कुटुंबानां परिवाराणां तथा च समस्त बलिपत्त निवासित वेंकटेश बालाजी भक्त परिवाराणां कल्याणार्थं आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि प्राप्त्यर्थं चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं नामराशि जन्मराशि एकेचित विरुद्ध स्थानं स्थित ग्रहाणां अशुभफल निरसनार्थं एकादश स्थानवत शुभफल पुण्य प्राप्त्यर्थं अस्मिन् दिने अयोध्या क्षेत्रे श्रीरामचंद्र लक्ष्मण सहित देवतानां प्राण प्रतिष्ठा प्रीत्यर्थं अस्मिन् धूलिपत्त नगरीणां श्री पद्मावती वेंकटेश लक्ष्मी सहित पद्मावती वेंकटेश देवालय अस्मिन् रामचंद्र लक्ष्मण सीता देवतानां यथाज्ञानेन यथाशक्ति यथाभक्ति मिलित उपचार द्रव्येण पूजन अभिषेक कर्माहं करिष्ये तदंगत्वेन गणपति स्मरणं कलशार्चनं दीपपूजनं च करिष्ये दिवलं दया ओम गणपति स्मरण करा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु स्मरणहेदं भक्त्यतां कर्म पूजन तांबे तांबे हट्टवता ओम तांबेवती हट्टवता गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वतीर्थां आवाय जहा बाहेरून गंगाचं बोट लावायचं कलशाला बाहेर गंगाचं बोट लावायचं ओम वरून कलशाला ह्या आंब्याला पूजा तांब्याला सकल पूजागंधात विश्वेशम पूजक पाणी आपल्या अंगावर पूजे साहित्य प्रोक्षण करा अपवित्र पवित्र वाह सर्व देवा लावलाय मंदिराला नमस्कार करायचं दीपस्तंभ ब्रह्मरूपस्तंभ अंधकारनिवारकं इमां मया पूजा कृता गृह्णौ तेज प्रवर दीप पुरुषोत्तमाय महागंधात विश्वे संपूज्य नमस्कारान् करोमि जमिनीला नमस्कार करा पृथ्वी ब्रह्मानंतासनाय नमः समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं समस्ते ओम पृथ्वी ब्रह्मानंताय नमः गंधात
प्रार्थनापूर्वक नमस्कार नमस्ते पूर्व दिशेला सूर्यनारायण नमस्कार करा. जपा प्रथम संकाशम काशिके महादेवं तमोरि सर्वाभ्यं नमस्कृतिव्याकरम कर्म साक्षिणे देवताभ्यो नमः. सूर्यनारायणाभ्यो प्रार्थनापूर्वक नमस्कारां करोमि. दक्षिण दिशेला नमस्कार करा. केशवनमस्त महाकाय कल्पांत भैरवाय अन्यां दातु दक्षिणे भैरवाय नमः. उत्तरे हनुमते नमः. मनोजवं मारुतिर्देवं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. उत्तरेषां हनुमते ओम हनुमते नमः. नमस्कारं करोमि. ओम मृत्युंजय शंभ्यामृतेशाय शरणं महादेवाय नमः. मृत्युंजय महादेवताभ्यो नमः. स्मरणपूर्वक नमस्कारां नमस्तुते. आपल्या गुरुदेवतेचं स्मरण करा. ओम नमो देवे महादेवे शिवाय नमः. नमः प्रकृते भजान्यता गणनाथ पुरयताय नमः. दधिमती माताय नमः. नमस्कारां नमस्ते. आपल्या गुरूंचं स्मरण करा. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. सद्गुरु चरणारविंदाभ्यां नमः. स्मरणपूर्वक नमस्कारां नमस्ते. ओम सनक शंकरपैवर पांडका. ओम पांचजन्य शंकामध्ये समोरच्या पांचजन्याय महे पावमानाने अन्न शंक प्रचोदयात. शंक डाव्या हातात द्या. उजव्या हाताने त्याचं पाणी सगळे प्रोक्षण करा. शंक डाव्या हातात द्यायचं. उजव्या हाताने पाणी सगळे प्रोक्षण करायचं. ओम शनक सनंदन देवताभ्यो नमः. ओम आपोहिष्ठामय भूस्थानोदयातना महेरणाय तक्षसे जो शिवतमोर्हत सभागवेत्यानां उषते जीवमातरा तस्मा आरंगवामो यक्ष आपो जनयतायना. घंटेला वाढून द्यायचा. ओम आगमनार्थं देवानां गमनार्थं द्राक्षां पूर्वे घंटेतां घंटस्तरोणाय नमः. ओम घंटस्तरोणाय नमः. नमस्कारां नमस्ते. यागेन्द्र नमः. आत्मसंस्थान देवताभ्यो नमः. अनया पूजा संस्थान देवताभ्यो नमः. तांब्या बाजूला ठेवा. गणपतीला तांब्या ठेवायचे. ओम महागणाधिपते नमः. हा तांब्या बाजूला करा. तांब्या उतरतो. हा तांब्या उतरा टाकत ना. हा बाजूला ठेवा. गणपतीच्या तांब्या ठेवा. भक्त गणपती घ्यायचा. महागणाधिपते नमः. गणपतीवर अक्षराचे आव्हानार्थे अक्षरां समर्पयामि. गणपतीवर 4 वेळा पहिले पांडगा पाठ्यम एतावानस्य महिमा कौजायावतकुंभः पादस्य विश्वभूतां निर्मादस्य पाठ्यम समर्पयामि. पाणी घ्यायचं. गंध काढवायचं. त्यामध्ये हस्ते पळीत पाणी घ्यायचं. गंध काढवा. अर्घ्यं गृहाणे देश. पळीमध्ये पाणी घ्या. पळीमध्ये गंध काढवा. गंध काढवा. हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि. महागणाधिपते नमः. अर्घ्यं गृहाणदेवेश गन्धपुष्पकरुणाकर्मैव गृहाणार्घ्यं नमस्ते. अर्घ्यं समर्पयामि. महागणाधिपते नमः. अर्घ्यं ते 8 मण्यं गणपती वाहून द्या. महागणाधिपते नमः. अर्घ्यं तुम्हाला चांगलं पांडगा शुद्ध 8 मण्यं स्नान चांगलं पांडगा शुद्ध 8 स्नान समर्पयामि. 5 वेळा पंचामृत टाकायचं. पंचामृत स्नान पयः तृतीयं पयो खरीदो पयो इवन्तरिक्षे पयोदः पयस्वती पदिशासन्तु मह्यं. कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यत् पयस्नानं समर्पितं. पयस्वत् समुद्भूतं मधुरां शशिप्रभुं दध्यानितं माया देवस्थानार्थं प्रतिगृह्यतां. नवनीत समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतं दध्यां स्नानार्थं कृतं. तरुपुष्पसमुद्भूतं सुस्वादं मधुरं मधुतेजपुष्टिकरं दिव्यस्नानार्थं प्रतिगृहीतां. इक्षुसार समुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका मलकारिका दिव्या स्नानार्थं प्रदेशां. पंचामृत चांगलं पांडगा 1 पोळीवर शुद्ध 8 मण्यं स्नानं समर्पयामि. षष्ठेन उष्ण सपतितैला अभ्यंग पळीत पाणी घ्यायचं. अत्तर काढवायचं. महागणाधिपते नमः. सपतितैला अभ्यंग स्नानं वसो पवित्रमसिद्धारं वसो पवित्रमसिद्धसदारं देवसत्त्वासवितः पुनातो वसो पवित्रेण शरीरादिसत्त्वाकां सपतितैलाभ्यंग स्नानं समर्पयामि. महागणाधिपते नमः. तीर्थोदकस्नानं जे तीर्थाने प्रतिष्ठास्तनिहिंगणः तीर्थं सहस्रेण मधन्मायतमसि. महागणाधिपते नमः. तीर्थोदकस्नानं समर्पयामि. शुद्ध 8 मण्यं. त्याच्याकडे गणपतीला गंध अक्षर फुलवायचं. तुम्ही हळदी कुंकू वा. ओम महागणाधिपते नमः. सप्रोपचारार्थे अभिषेकार्थे गंध अक्षरपुष्पैः सकलमङ्गलद्रव्याणि समर्पयामि. ओम हरिद्राकुंकुमं चैव सिन्दूरारुलान् शान्तिं दर्शने. गणपतीवर अभिषेक करायचा. पहिले पाणी टाकायचं. अभिषेकं करूयात. अभिषेक पात्र घेतात ना. पाणी भरून गं गणपते नमः. हरि ओम नमस्ते गणपते तमेव प्रत्यक्षं तमसि तमेव कर्तासि तमेव धर्तासि तमेव महतासि प्रणोतां ब्रह्माशं शास्त्रदत्तासि नित्यं एकं वच्मि सत्यं वच्मि. अवतारम् अशुद्धारम् अवतारम् अवधातारम् अवाचारम् अशिवम् अपत्यक्तम् पदस्थम् पाणी ब्रह्ममायकं सदानं धरति
प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ज्ञानमयं विज्ञानमयं सर्वं जगतं तत्त्वज्ञायते सर्वं जगं तत्प्रसृति सर्वं जगं वैशति सर्वं जगं वै प्रत्यक्षं भूमिरापूर्णगणवहारं चतुर्वायुवं वदनं गणत्रयात्मावस्थात्रयात् तं देहत्रयात् तं कालत्रयात् तं मूलाधारस्य सुनित्यं तं शक्तित्रयात्मकः तां जन्मधायन्त्रित्यं ब्रह्मास्तं विष्णुतं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यं तं चन्द्रमास्तं ब्रह्म भूर्भुवः सर्वगणाः शांति 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 गणपतीला स्वच्छ पाण्याने स्नान करा सगळं पाठाने येतं मम शुद्ध जलप्रक्षाय शुद्ध बालः सर्व शुद्ध बालमणिवारस्ताश्वनाश्वेताक्षराय पशुपतये कर्णाद्याम अवलिप्तारोग्णान भूरूपः पारजन्यः अभिषेक स्नान समर्पयामि गणपतीला स्वच्छ स्नान करून पुसून घ्या अभिषेकं कुर्यात् सगळं गणपतीवरती अक्षरावाच्या अनुसंधानार्थ अलंकार भूयसे अलंकार अक्षरान समर्पयामि गणपतीला अनामिक गंधनावता चंदनम चंदनाचा गंधनावता श्रीखंडम चंद्रम दिव्यम गंधाटम समर्पयामि सर्वश्रेष्ठ चंदनम प्रतिवेदानंतर अक्षराची हळदी कुंकवा सकल सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि वस्त्रवायचं मुहूर्तानंतर वस्त्रोपवस्त्रम सर्वभूषादिते सौम्य लोकलज्जानिवारणेमयो पाठव्यं वाससे प्रतिव्रतां यज्ञोपवितार्थे अक्षरान् समर्पयामि महागणाधिपतये नमः वस्त्रं सकल सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि अहिर्व भोगैः परिदिवाहं जाया हेतिं परिवादमान हस्तं नो विश्वाद्वयनानि विद्वांसं परिपातु विश्वतः पुष्पं समर्पयामि दुर्वासः दुर्वभा हे दुर्वेयं सम्पन्ने शतं मूले शतं परे शतं हरिपापने शतं आयुष्यवर्धने उत्पत्त्यों जनेवला धूपं कल्पयामि वनस्पतिरसद्भूतो गन्धर्वं अगरबत्त्यों धूपं कल्पयामि वनस्पतिरसद्भूतो गन्धर्वगन्धत्वमा अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिधूपान्तरेण परिवर पाणि ताम्रसरस उत्पत्तिलं रङ्गवती धूपान्तरदीपं समर्पयामि सात्यन्तं निरायितं दीपं गृहाणैवेशत्रैलोक्यदिनिराप दीपं दर्शयामि नैवेद्याभिरषेच गुरुपार्नैवेद्यम् आहारं भक्तपूजत्य पाणि निर्वच ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः पाणिं समर्पयामि उत्तरापोषणं उत्तरापोषणं हस्तमुखप्रक्षालं समर्पयामि गणपतिवरती गंधशिमृता करोडवर्धनार्थे चंदनं समर्पयामि उपवासार्थे तांबूलरक्षणां समर्पयामि पोळीमध्ये पाणी घ्यायचं तिच्या सुट्टा पैसा ठेवायचा आणि फूल ठेवायचं ओम महागणाधिपतये नमः विशेषाभिषेकं रक्षगणाध्यक्ष रक्षरैलोक्यरक्षक भक्तानां अभयकर्ता भगवान् नमः वैमातृपाशनिर्वशांगात्वरत्नं देहि वांछितं वांछितानार्थ मन आनेन सुपन्न फक्त पैसा टाका पैसा टाका मन आनेन अर्घ्यं दानेन फलदोस्तु सदा मम गणपती पारदर्शनं विशेषार्घ्यं समर्पयामि गणपतीला नमस्कार करा गणपतीची प्रार्थना करा विघ्नेश्वराय वरदाय भद्राय सगराय जगदाय नागार्णाय स्तुत्याय विभूषणाय गौरीशनाय नमस्ते लंबोदरमस्तभ्यं सहतं मोदकप्रियं निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा महागणाधिपतये नमः नारदवाच नमस्कार करा गणपतीची प्रार्थना करा आमचं कार्य निर्विघ्नपणे पार पडा नारदवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं गणनित्यं मायमामार्षते प्रथमं वक्रतुण्डं एकदन्तं द्वितीयं गजवक्त्रं दशकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं च गणजे सप्तनारायणं धम्रवादं तदार्थं नवमं भारतं दशमं विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं द्वादशं द्वादशैतानामापसंजपदङ्गपटिलभवतस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्याधनं धनाधनं पुत्रादिवदे मोक्षादिपदे गतिं जपति गणपति स्तोत्रं शरणवासनं संवत्सरं संस्याष्टग्रामविद्युलिखितवाय तस्य विद्या वैश्यवणस्य प्रसादः परिवर्तनाय पूजा महागणपतिदेवता प्रियदान नमः एक परिवर्तनाने कामना सरत एक सरत नारायण
नामात नंतर टाकून कलशामध्ये 2 पळ्या पाणी सुपारी पैसा टाकायचा इमं देवर्णशती अभमध्याय चपटया स्वाम गंधर्व आपण स्वाम इंद्र स्वाम रक्षपती स्वाम उपदेशम राजा विमान देशमात्मित जारोपती ही पूर्वाजाता देवी दशरथ धामान सप्त कांडात करो हंती करो गा करो पस्परे एवान दुर्वे प्रथम सहस्रेण शतेन च अश्वत्थेय निकटं परेव वस्तिपुता गोभादित्रसन अवतपुरुखं मनहरजति जहा पंजरिजः अपदा अपपाजाय जपपणे बृहस्पति बृहस्तानं पंचमसा यावत्या विश्ववराय नमः कंसवर्ती अक्षरवादी वरुणाय नमः आह्वानार्थी अक्षान् समर्पयामि ओंकार पंडका ओम वरुणाय नमः वाद्यं समर्पयामि वरुणाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि पंचम टकादिंचित किंचित पंचामृतस्थानं समर्पयामि किंचित पंचामृतस्थानं समर्पयामि चांगलं पंडकानंतर शुद्ध आचमनीयं स्नानं समर्पयामि वरुणाय नमः अक्षरवादी वरुणाय अक्षरवती ओम वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि कलशजगार धागा बंधतो नारायण जीवाश्वास परिप्रकाश श्रेयन भौतिजायमानः तांबेला जीवाश्वास परिप्रकाश श्रेयन भौतिजायमानः तंधीरा साध्य मनसा देवयन्तः पूर्णादर विपरापतस पूर्णा पुनरापत वस्नेह विक्रणं महायुगं ऊर्जं मुषटकतो खाली तत्वाजाति ब्रह्मणा वंदमान शास्त्रे यजमान अरवी अहेयमान वरुण हेव समान आयुर्मुक्ति या गत्यादिष्टोराय नमः या गवर्णाय नमः सुपवित्रः वरदाव कलशनंतर चार गणने मंडला चारी बाजूला कलश रंगायचा ओम वरुणाय नमः तांबेच्या चारी बाजूला मंडला पूर्वेपासून पूर्वे ऋग्वेदाय नमः पूर्वेपासून पूर्वे ऋग्वेदाय नमः दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः पश्चिमे सामवेदाय नमः